Ассалому алейкум дӯстони азиз, ассалому алейкум ба кулли обуначони шабакаи Дубай ТЖ ва ба кулли нафароне ки ин лаҳза маро тамошо доред. Умедворам ки куллагиатон сиҳату саломат ҳастед. тӯли чанд вақт боз дар канал видеои нав набуд аз сабабе ки камтар кор доштем, ба корҳои худмон банд будем. то имрӯз бисёре аз апаҳо, акаҳо, бисёре аз бародаро дар Русия буданд, дар Тоҷикистон буданд. дар WhatsApp занг мезаданд, мегуфтанд ки додарҷон, мо барои ту маблағ равон мекунем, мақсад ягон духия, ягон мошина, ягон либосай, абая, материал дигар чизо барои мо равон кун. лекин афсус ки ман он вақтҳо наметонистам, чунки кором хеле зиёд буд, айни ҳол бошад коро созай ва ин гуна корҳо аз дастам меояд. Ба хотири ҳамин хостам як видео кунам, то ин ки куллагиҳо бифаҳманд, куллагиҳо тамошо кунанд. Аз куллаги ҳамин шахсоне ки ин лаҳза маро тамошо дорен хоҳишон мекунем ки лайк монед, видеоро поделиться кунед, то ин ки шахсоне ки аз Дубай мехоҳанд мошин баранд, мошин бихаранд, ё ин ки телефон, ё ин ки духӣ, материал, абая, либоси занона, мардона, ҳар чизе ки бошад, фарқ надорад, ҳар чизе ки бошад аз Дубай ҳамон чиза бихоҳанд харидорӣ кунанд, ина мо тайёрем, мо дар хизмати шумоем дӯстони азиз. касоне ки мехоҳанд бо мо алоқа биромаданд, марҳамат описияни видеоро бинем ва дар комментарий ҳам номерои WhatsApp мо закрепит кардагӣ аст ва дар описияни ҳам мондагӣ аст. дар ҳамин WhatsApp мо чизе мехостагитон суратша равон кунед, ё ин ки номша нависта ба мо равон кунед. мо худо хоҳад ҳамон чиза кофта, ёфта, нарх навоша хуб барои шумо мефаҳмонем. доставка то Тоҷикистон бо тариқи чиш мегӯянд, карго, ҳавоӣ фарқ надорад. рейсо ҳуишаванд ба самолёт, айни ҳол ки рейсо қадар зиёд нестай, бисёри шахсо ба карго равон мекунанд, яъне ба киштӣ. ва дӯстони азиз, касоне ки харидори серьёзниянд, фарқ надорад, ҳатто як телефон боша, ҳатто як духӣ боша, ҳатто як абая боша, 1 метр материал ҳам боша, хоҳишон мекунем ки издеваться накунед морада, ба хотире ки то ҳамин рӯз чандин касо присиданд, мо рафтем нарх навои ҳамон чизе ки мегуфтанд медидем,
میگفتن این قیمت این خلای او خلای همین گپ دیگه است تا میداد نمیخرید. به خاطر همین دوستان عزیز خواهشان میکنم که کسانی که سریوز خریداری ماشینان یا که دوخیان هر چیزی که باشه مرحمت کنین. نمره واتساپ ما در خدمت شما هستیم. نمره در اپسیانیا و در کامنتاری ذکر کردگی است. در واتساپ هم چیزی میخواستگیتون برای ما روان کنین با دلچی در هم واتساپ چرچر میکنیم. این حال ما در نزد برج خلیفه داریم که تماشا کنین چی گپ باید بود در دوبای مول برج خلیفه. زنده باشین برادر جانو، ما در خدمت شماییم برادرو. این برج خلیفه آدما را نگاه چه خیلی تازه کردن. نه دو نفر اینا یک هست تازه کردش است. این حتی دیگه است. شکیده و تازه کردن تنه برج خلیفه را شیشه ها را دیدستین. یو قدرکی نشون دادست است. اینا یو ای ها ناو بولو تازه کرده میانه نوکش تازه کرده میویان تو پایانه. یو در گرمی چیکو میکرده باشم قدر هوای گرم ده بستگی کشولا نه. اینه جا دوبای مولای و پشت اودام کامه کیسی جورا هم مرا با پریاد کدگیان که دمو قطور میروم مخکن کدگیان بسیاری جوشه. اینجا نامشه در اومده مخکمان یک تن این تاوده اینجا میشه تا نصیب انشاءالله همین مهوده پول همش همه کشویم ایرپورت انشاءالله کرده میگیره. این درنده چی گه باشه. اینجا را مخکن کردگیان کراچی و دیگه طرف گفت بدرو اون اوجه در دیگه اوجه میره میدرین طرف را او داری کلام قطعی نموندن در آمدنی به اینجا میدرین. اینجا هم تای برج خلیفه تک شده خدا عرق کردن از آن داده سندران دوبای مول دار. هيا